Galingan mo na. Saan ka punta na? Oh. Parang nag-gym lang ah. Alright. Get ready, boys. 1, 2, 3, 4, 8, 8. Alright, upo ka na, sir. Ayan, sir, dito ka sa gitna, sir. Wait lang, dito ka, dito. Dito ka sa gitna. Dito ka. Ikaw, sir, dito ka sa side. Alright, get ready. Get ready, boys. In 1, 2, 3. Alright, yan. Nasa na nagsisiling lang na ka. Alright, get ready, boys. 1, 2, 3, 4, 8, 8. Galingan mo, sir. Kaya gusto mo kape, sir. Alright, get ready. In 1, 2, 3. Alright, oh. Ayan. Ay, diba, alam mo na, sir. Nakuluan ka na, sir. Iwag na! Saan na kayo